بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يسعدني أن أرحب بمعالي السيدة كاترين كولونا، وزيرة خارجية جمهورية فرنسا الصديقة في مدينة الدوحة. تثمن دولة قطر العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تجمعها مع جمهورية فرنسا، والتي تتميز بالتجانس القائم بين السياسة الخارجية للدولتين والمواقف المتقاربة، وعلى رأسها التنسيق المستمر بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. سعدنا اليوم بافتتاح الحوار الاستراتيجي الثاني بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، والذي يعد آلية هامة لتعزيز آفاق التعاون المثمر والبناء بين بلدينا الصديقين، والتوافق على خطة عمل مشتركة للسنوات القادمة لتعزيز هذا التعاون. وتطرقنا في نقاشنا اليوم إلى عدة مواضيع، حيث أكدنا على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين البلدين، خصوصا في المجالات السياسية والدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. وقد أدى التنسيق السياسي والدبلوماسي ما بين دولة قطر وفرنسا في مجال المساعدات الإنسانية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية تحركات لبحث سبل التعاون الإنساني في أفغانستان ولبنان وفلسطين، ونتطلع لتوسيع هذه الشراكة لتشمل دولا متعددة، فضلا عن وجود فرص لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تغيير المناخ وتصدير الطاقة وأمن الطاقة. تباحثنا أيضا اليوم حول طرق تقوية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ولا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية، حيث أن الاستثمارات المشتركة، سواء كان الاستثمارات القطرية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في دولة قطر، تعد أساس لشراكتنا الاقتصادية، والتي تعتبر روافد مهمة لاقتصاد البلدين. وتحتل فرنسا مراحل متقدمة ومراكز متقدمة في قائمة الشركاء التجاريين مع دولة قطر، وهناك فرص تم مناقشتها بين المسؤولين في البلدين على مدار الأسابيع الماضية لتوجيه هذه الاستثمارات في قطاعات استراتيجية تهم البلدين. وأيضا أود أن أستغل هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لمعالي الوزيرة على كافة الجهود التي قامت بها جمهورية فرنسا الصديقة لدعم استضافة دولة قطر لكأس العالم، وخصوصا في المجال الأمني وكل التعاون الذي تم تقديمه من قبل القوى الأمنية المختلفة في فرنسا الصديقة. ونتطلع أيضا لدعم جهود الحكومة الفرنسية في تقديم نسخة ناجحة ومميزة في دورة الألعاب الأولمبية العام القادم. فيما يخص طبعا التطورات على الساحة الدولية، نالت حيزا مهما من مناقشاتنا اليوم، واتفقنا على ضرورة توحيد هذه الجهود للوصول إلى أهداف تخدم أمن واستقرار وازدهار منطقتنا وتدعم الأمن والسلم العالميين. طبعا هناك مواضيع كثيرة مشتركة بين دولة قطر وفرنسا، وتم التطرق إليها، سواء كان فيما يخص القضية الفلسطينية، وهنا دولة قطر دائما تؤكد على موقفها الثابت من عدالة هذه القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي يجب أن يتم الدفاع عنها، وأيضا طبعا دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية،
وأيضا الضغط على إسرائيل لوقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوم بها تجاه الشعب الفلسطيني. أما بالنسبة للقضايا الأخرى التي تم مناقشتها، تم مناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكدنا على موقف دولة قطر الثابت من التمسك بميثاق الأمم المتحدة وإدانة الاعتداء على سيادة أي دولة واحترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دولياً. أما بالنسبة لسوريا فدولة قطر تؤكد على دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها ويرتكز على قرار 2254 بكافة جوانبه الإنسانية والسياسية. طبعا كان أيضا هناك مواضيع متعددة، سواء كان مناقشة الأوضاع في أفغانستان وفي العراق وليبيا ولبنان والسودان وتشاد، وقضايا متعددة تهم الأمن والسلم العالميين. ختاما أود أن أجدد الترحيب بكم معالي الوزيرة، وأتطلع للمضي قدما بعلاقتنا الاستراتيجية وتحقيق ما تم مناقشته اليوم. Monsieur le Premier ministre, Shukran. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis heureuse d'effectuer aujourd'hui mon premier déplacement à Doha en tant que ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères. Je tenais à venir ici. J'avais reçu il y a bientôt un an Cheikh Mohamed juste après ma prise de fonction à Paris. Il était alors mon homologue et depuis Premier ministre, je lui ai transmis mes félicitations et je renouvelle devant vous ces félicitations. Je suis heureuse d'être là et merci, Monsieur le Premier ministre, de votre accueil si amical et chaleureux. Chacun le sait, le Qatar est de longue date un partenaire stratégique pour la France. Et aujourd'hui, nous voulons marquer avec cette deuxième session de notre dialogue stratégique une nouvelle étape dans le développement de nos relations. Nous avons tenu donc cette deuxième session, la précédente s'était tenue début mars l'an dernier, et je crois que de faire vite et de le faire de façon détaillée, comme l'a dit le Premier ministre, sur la base des réunions, des travaux entre nos deux administrations, illustre et manifeste visiblement la volonté de nos deux pays, la volonté partagée d'avoir une relation d'ores et déjà qui est excellente et confiante, et je veux faire là aussi écho à l'excellente et la confiante relation qui existe entre son Altesse l'émir Cheikh Tamim et le président Macron. Mais nous voulons, à notre niveau plus modeste, continuer et faire croître cette relation, développer, comme l'a dit le Premier ministre, notre partenariat. D'ores et déjà, notre coopération est de grande qualité et couvre une grande variété de sujets, les secteurs de la culture, nous en avons parlé, de l'enseignement supérieur, de l'économie, bien sûr. Les investissements étrangers sont toujours bienvenus en France et le dirigeant du Fonds souverain était tout récemment à Paris pour le sommet Choose France. Le domaine de l'énergie, qui est aussi un domaine d'avenir, le secteur de la défense, qui est un domaine de coopération ancien entre nous, mais qui peut se développer encore, mais aussi, le Premier ministre l'a dit, les questions de sécurité et les questions sportives. Nous avons pu être de très bons partenaires il y a quelques mois, et nous serons peut-être, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, appelés à l'être de nouveau à l'occasion des Jeux Olympiques ou à une autre occasion. Donc, sur tous ces domaines de coopération, nous souhaitons avancer. Nous avons parlé, le Premier ministre l'a dit, de pratiquement tous ces sujets
de coopération bilatérale. Et je voudrais prendre, en complément de ce qu'il a dit, deux exemples qui ne sont donc que des exemples, ce n'est pas un tableau exhaustif de nos relations que je vais dresser. D'abord, dans le domaine de la coopération humanitaire et du développement. Ce dialogue stratégique a été le moyen d'identifier la façon de relancer notre coopération entre nos deux agences de développement qui peuvent faire beaucoup ensemble et que nous encouragerons donc à faire des choses concrètes ensemble. Mais nous avons aussi l'ambition de développer nos mécanismes de gestion de crise. Nos deux pays ont dû faire face à des crises et je saisis l'évocation de ce point pour remercier à nouveau le Qatar du rôle positif qu'il a joué dans l'évacuation de nos ressortissants d'Afghanistan lorsqu'il fallait y procéder. Mais nous pouvons aller au-delà et convenir ensemble de nouvelles opérations humanitaires conjointes. Nous en avons conduit dans le passé, notamment en Afghanistan, avec l'hôpital mère-enfant. Nous pouvons, là ou ailleurs, mais là, pourquoi pas, renouveler ces coopérations. Et donc, je veux aussi rappeler, puisque j'évoque l'Afghanistan et l'aide que Doha nous avait apportée, vous dire que nous avons eu la joie d'avoir la visite en France de Madame la ministre Alcater, il y a quelques semaines, à laquelle la plus haute décoration française, la Légion d'honneur, a été remise par ma secrétaire d'État. Voilà un premier exemple. Je peux en prendre un autre dans le domaine économique. Le président de la République et l'émir s'étaient mis d'accord pour structurer mieux encore nos projets d'investissement et identifier de grands projets. Voilà une chose que nous devons faire aller de l'avant, que nous devons pousser dans une déclinaison concrète. Et nous allons donc le demander à nos deux agences BPI France pour nous et Qatar Investment, son partenaire, de faire des propositions concrètes. Tout ceci, ce sont des exemples, on pourra en prendre d'autres, et des exemples pour illustrer notre ambition commune, qui est de développer notre partenariat. Et au-delà du dialogue d'aujourd'hui, d'illustrer, de développer cette volonté partagée, cette volonté commune, de faire œuvre utile et de servir notre vision du monde, servir non seulement nos intérêts, mais faire de la politique en menant des projets de coopération. Puisque j'évoque la sphère diplomatique, je veux saluer les succès diplomatiques visibles et je dirais même récurrents désormais du Qatar sur la scène internationale. J'évoquais l'évacuation de Kaboul, mais nous avons aussi parlé des pourparlers sur le Tchad qui ont été facilités par le Qatar. On peut aussi évoquer la situation au Proche-Orient, où le Qatar, rappelant les positions de fond qui sont les siennes et que la France partage pour une solution à deux États et une solution permettant aux deux peuples de vivre en paix et en sécurité. Au-delà de ça, j'ai salué le rôle positif qu'a joué le Qatar pour faire cesser les affrontements récents à Gaza. Nous pouvons aussi saluer ce que ce pays a fait dans le domaine humanitaire. La Syrie, affectée tout récemment par les effets des terribles tremblements de terre en Turquie et en Syrie, ce que le Qatar fait aussi dans les territoires palestiniens ou encore en Afghanistan, c'est un soutien qui est important et qui est même essentiel pour les populations. Donc permettez-moi d'exprimer à nouveau devant vous, comme je l'ai fait devant le ministre, le remerciement de mes autorités pour la contribution des autorités qatariennes au bien-être des populations. Cette volonté, de faire œuvre utile ensemble, nous la mettons en œuvre conjointement et sur des sujets de plus en plus nombreux. Je veux citer le Liban, pays qui nous est cher, où vous agissez, où nous agissons, où nous apportons notre aide et notre, dois-je dire, soutien ou encouragement. Aujourd'hui, je veux dire encouragement politique pour qu'une solution aux difficultés politiques et économiques soit trouvée, en clair, pour débloquer la situation. Et donc, nous agissons ensemble avec le Qatar au soutien du Liban, de son population, de son armée. Et il faut continuer à appeler les responsables politiques libanais
au sens des responsabilités pour enrayer la dégradation de la situation économique et trouver une solution politique, et donc élire un président de la République rapidement représentant tous les Libanais et désigner un Premier ministre de plein exercice. Donc nous pouvons ensemble, je crois, porter ce message auprès des Libanais. Partenariat de grande qualité également face à l'agression menée par la Russie en Ukraine. Le Premier ministre l'a dit, et j'ai eu l'occasion de répéter que ça n'est pas qu'un sujet européen, c'est un sujet qui fondamentalement remet en cause les normes fondamentales de la Charte des Nations Unies, donc les principes fondamentaux du vivre ensemble dans la société internationale, ce qui nous lie tous, nous, peuples des Nations Unies, comme le dit la Charte. Et c'est à ce titre que la guerre nous concerne tous et que nous ne pouvons pas laisser se dérouler cette agression de la façon dont elle se déroule. Je crois que nos positions sont proches et nous essaierons de faire progresser un retour aux principes des Nations Unies. Puis je voudrais citer un dernier sujet, vous savez qu'il tient à cœur au président de la République, qui a été très heureux de pouvoir participer à 2 éditions du dialogue interrégional que l'on appelle le format Bagdad. Et comme je voyais tout à l'heure dans un autre pays, notre collègue irakien, je lui ai dit le souhait qui était le nôtre d'aider son pays à organiser la conférence de Bagdad 3 à la fin de l'année, c'est-à-dire non pas faire des conférences pour faire des conférences, mais injecter du dialogue dans une région qui a besoin de dialogue, qui a besoin de faire baisser les tensions, mais aussi qui a besoin de développer les coopérations concrètes, raison pour laquelle nous aimerions que le format Bagdad permette non seulement un dialogue indispensable et très utile, mais de pousser désormais un certain nombre de projets concrets, qu'il s'agisse du changement climatique, de l'eau, de la sécurité alimentaire ou de tout autre sujet que les États concernés choisiront. Voilà, vous voyez qu'au-delà du bilatéral, il y a pour nous beaucoup d'enjeux à notre dialogue pour les questions internationales et au-delà même sur tous les enjeux globaux, transition climatique, je l'évoquais, santé, transformation de nos économies, basculement vers le numérique. Et en ombrelle générale de tout cela, l'attachement au multilatéralisme, l'attachement à un multilatéralisme efficace qui permette de faire progresser l'entente entre les nations. Je vous remercie. شكرا لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الوزيرة. نفتح الآن المجال للأسئلة، والسؤال الأول موجه من قناة الجزيرة. السلام عليكم. سارة رشيد من قناة الجزيرة. سؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزيرة الخارجية الفرنسية إذا أمكن. تناولت هذه الدورة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين موضوعات عديدة، أكيد كان أبرزها أوجه تنسيق بين قطر وفرنسا فيما يتعلق بالجانب الأمني، وقد كان هناك تنسيق سابق، ولكن ما هي آلية التنسيق في المستقبل وتعزيز الأمن والسلم الدوليين كما ذكرتم، وإذا أمكن نضيف شلون ممكن أو كيف سوف يكون هناك تعاون لتعزيز التنمية الدولية. طبعا بالنسبة للتعاون بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية على المستوى على مسألة تعزيز الأمن والسلم الدوليين، هو الحوار السياسي المستمر بين الدولتين على كافة المستويات من خلال التشاور حول القضايا المختلفة والشراكات التي تعمل فيها دولة قطر مع فرنسا محاولة حل هذه الأزمات دبلوماسيا، سواء كان عملنا المشترك في تشاد، وطبعا كما ذكرت معالي الوزير أن دولة قطر كانت ميسرا لحوار الدوحة بين الفرقاء التشاديين. كانت فرنسا من أكثر الدول الداعمة والحاضرة في هذا الحوار وفي تيسيره، ولولا الشراكة مع دولة مثل فرنسا والدول الصديقة الأخرى لما تحققت هذه النتائج الإيجابية. طبعا أيضا هناك قضايا مختلفة، سواء كان
ما يخص لبنان، سوريا، أيضا ملف النووي الإيراني. هناك تشاور مستمر بين الدولتين ومحاولة من الدولتين لإيجاد حلول سلمية. أيضا هناك تعاون على المستوى المتعدد الأطراف سواء كان في منصات الأمم المتحدة المختلفة. التعاون كما ذكرت هو تعاون متعدد الأوجه، ودائما يعني المواقف بين دولة قطر وفرنسا فيها تقارب كبير، ونحن نحاول دائما ونسعى البناء على هذا التقارب لتقديم شيء لتعزيز الأمن في منطقتنا. أما فيما يخص التنمية الدولية كما ذكرت في البداية وذكرت أيضا معالي الوزيرة، هذه الشراكة تجلت في مشاريع إنسانية مختلفة، سواء كان الشراكة التي قمنا فيها في أفغانستان، ولكن نتطلع لتوسيع هذه الشراكة أيضا في دول مختلفة. دولة قطر من الدول الناشطة في المجال الإنساني وفي مجال التنمية الدولية، وتصل مساعدتها لأكثر من 100 دولة حول العالم. والعمل المشترك بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية هو سيعتبر قيمة مضافة لدعم هذه الدول ودعم الوصول إلى استقرار وإلى حلول سياسية في الدول ذات الأزمات. Merci beaucoup, Madame. J'aurais en réalité peu de choses à ajouter à ce qu'a dit le Premier ministre, qui a très bien décrit l'esprit dans lequel nous travaillons, l'esprit de notre dialogue et la finalité de ce dialogue, qui est d'apporter notre contribution à la paix, la sécurité, la stabilité dans le monde par les moyens qu'il a décrits. Et j'ajouterai à l'habituel duo paix-sécurité un troisième mot-clé qui est celui du développement, parce que votre question est très juste. Il ne peut pas y avoir de paix durable s'il n'y a pas un développement, et en même temps, et un développement qui soit aussi harmonieux que possible et au bénéfice de l'ensemble des populations. Alors, comment faisons-nous pour cela? Par, je dirais, le moyen du dialogue. Nous encourageons les uns et les autres à dialoguer davantage. Nous appuyons les efforts de dialogue, comme nous l'avons fait, le Premier ministre l'a dit, au sujet des efforts réussis développés par le Qatar au Tchad. Donc par le dialogue d'une part, et par le rappel de la nécessité absolue de respecter les principes de la Charte des Nations Unies et le droit international. Dialogue et principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, deux choses qui sont trop peu suffisamment pratiquées aujourd'hui dans le monde. Et je crois que la contribution de nos pays, c'est aussi de rappeler cela, rappeler que c'est par ces moyens, au-delà des cas particuliers qui ont été évoqués, que nous devons progresser, et je dirais même qu'il n'y a pas d'autre façon de progresser. ثاني موجه من فرانس 24. France 24. Madame la ministre, vous avez en convergence de vœux avec le Qatar. Je recommence. Madame la ministre, vous avez en convergence de vœux avec le Qatar sur la Syrie au moment que vous avez fait savoir que vous n'êtes pas d'accord avec d'autres pays de la région qui ont poussé vers la réintégration de la Syrie dans son environnement arabe. Mais au-delà de cette convergence d'approche avec le Qatar, envisagez-vous une initiative conjointe, une action commune avec le Qatar pour pousser vers un règlement politique? Vous avez parlé aussi de soutien au Liban, vous en avez discuté, mais concrètement, est-ce qu'on attend des annonces pour soutenir par exemple l'armée libanaise ou d'autres actions؟ معالي الوزير وسيم الأحمر فرنسا 24 أكرر نفس السؤال باللغة العربية. لديكم مواقف متقاربة خاصة بشأن سوريا في وقت أن فرنسا وحتى أنتم كقطر أعلنتم صراحة عن عدم موافقة عدم رضا عن إعادة سوريا إلى الجامعة العربية مثلا، لكن أبعد من هذا الموقف المبدئي، الموقف التطابق أو التقارب، هل هناك سياسة مشتركة تنوون العمل عليها
لتطوير هذا الأمر. فيما يتعلق بلبنان، هل هناك إعلان محدد لدعم مثلا الجيش اللبناني أو دعم في مكان آخر بشأن لبنان؟ شكرا. Très, très brièvement, parce qu'en effet, vous avez rappelé la position de la France sur la Syrie, où nous comprenons mal la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe sans qu'il y ait eu de contrepartie ou a fortiori d'engagement pris et respecté, tenu, vérifié de la part de ce pays. Mais ça n'est pas à nous à prendre une initiative. Nous nous en tenons à ce qui a été dit, le Premier ministre le rappelait, par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2254. Au moment où je vous réponds, aucune des demandes qui ont été faites, aucune des conditions qu'il faudrait satisfaire ne sont réunies. Il est donc important tout simplement que là aussi, le droit international soit respecté pour que les choses puissent progresser. Quant à votre question sur le Liban, l'aide que nous apportons à ce pays est politique et j'ai eu l'occasion devant vous de saluer la nomination de Jean-Yves Le Drian qui va apporter tout son poids pour faire progresser, s'il le peut, le dialogue entre les Libanais de façon à ce qu'il se conclue par des prises de décision qui n'ont que trop duré. Notre aide est aussi économique, elle touche l'éducation, elle touche la culture. Je ne vois pas d'autres domaines dans lesquels il faudrait, pour le moment, s'investir. طبعا أخي العزيز، بس بالنسبة لموضوع موقف دولة قطر تجاه سوريا، نحن ليس لدينا أي موقف ضد سوريا. سوريا دولة شقيقة ودولة عربية، والشعب السوري هو منا وفينا، ونحن لا توجد لدينا مشكلة مع سوريا. لدينا مشكلة مع نظام يحكم سوريا يعني بأكثر الآن من 10 سنوات، يقصف في شعبه وشعب مشرد، وهذه هي أساس المشكلة بالنسبة لنا. على الأقل أنا أتكلم كموقف ثنائي لدولة قطر، ودولة قطر كانت واضحة في موقفها. هناك محاولات وجهود إقليمية لإيجاد حل سياسي لسوريا، نتفق معهم في كافة الأهداف التي يتطلعون إليها، وهذا الشيء يعني شيء تدعمه دولة قطر، ولكن قد نختلف مع التوجه أو الطريقة التي يتم فيها تحقيق هذه الأهداف. الهدف لدولة قطر أن يكون هناك حل عادل ينصف الشعب السوري، ويكون هناك عودة آمنة للاجئين إلى سوريا، وأن يكون هناك حل سياسي شامل يرتضيه الشعب السوري، وليس حل سياسي ترتضيه دولة قطر أو فرنسا أو أي دولة أخرى. بالنسبة لما ذكرت فيما يخص لبنان، طبعا دولة قطر يعني تدعم لبنان الشقيق بشكل مستمر، وتدعم أن يكون هناك استقرار، ونتمنى أن يكون هناك انتخاب للرئيس وتعيين لرئيس وزراء في أسرع وقت ممكن، لأن هذه العملية طالت، والذي يدفع ثمنها هو الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني الذي أصبح منهكا بسبب هذا الفراغ السياسي. وهناك الكثير من البرامج التي تتطلبها لبنان لإعادة بناء النظام الاقتصادي مرة أخرى، ودولة قطر ستكون من الداعمين لهذه البرامج. بالنسبة للحل السياسي اليوم لملء هذا الفراغ في لبنان هو في يد اللبنانيين وليس في يد أي دولة أخرى، يعني كما ذكرت يعني ينطبق على كافة المشاكل الأخرى، ولكن نتمنى من أشقائنا في لبنان أن يتجاوزوا يعني الخلافات التي فيما بينهم، ويفكروا في مصلحة لبنان بشكل أساسي. فيما يخص الجيش اللبناني، دولة قطر تقدم دعم، وما زال هذا الدعم قائم ومستمر للقوات المسلحة اللبنانية، والتي نرى أنها مؤسسة من المهم الحفاظ عليها والحفاظ على وحدتها واستقرارها لأهميتها لاستقرار لبنان الشقيق. شكرا.
وبهذا نختتم المؤتمر الصحفي المشترك لليوم. نجدد الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الوزيرة ولمنتسبي وسائل الإعلام والحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.